أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثامن من سلسلة من الصفر. في هذا الدرس سنتحدث عن بعض المصطلحات الجغرافية اللازمة لتعلم اللغة الفرنسية. L'univers. L'univers. يمكن هنا أن نستعمل صفة، نقول شيء خاص بالكون أو شيء عالمي، نقول universel. Universel. La galaxie. La galaxie. ونقول galactique يعني شيء خاص بالمجرة. Galactique. Les étoiles. Les étoiles. يمكن أن نستعمل صفة، نقول شيء له علاقة بالنجوم. Stellaire. Stellaire. نسمي النظام الشمسي le système solaire. Le système solaire. Une planète. Une planète. Mars. Mars. Saturne. Saturne. La Terre. La Terre. نسمي الكرة الأرضية la Terre, la planète, le monde. وهنا سأتحدث عن عبارة شائعة في اللغة الفرنسية وهي tout le monde، وتعني جميع الأشخاص المتواجدون في مكان معين. مثلا tout le monde mange en silence. Tout le monde mange en silence. La montagne. La montagne وهو الجبل. كما نعلم فإن للجبل قمة وتسمى le sommet، وأسفل الجبل يسمى le pied. Une chaîne de montagnes. Une chaîne de montagnes. Le plateau. Le plateau. La plaine. La plaine. La colline. La colline. ونذكر بالاتجاهات باللغة الفرنسية le nord. Le nord وهو الشمال. le sud. Le sud وهو الجنوب. l'est. l'est وهو الشرق. l'ouest. l'ouest وهو الغرب. le désert. Le désert. يمكن أيضا أن نستعمل كلمة le Sahara. Le Sahara، لكن غالبا نقصد بها صحراء شمال إفريقيا. Les dunes de sable. Les dunes de sable. نسمي القارة le continent. Le continent. L'Asie. L'Asie. L'Afrique. L'Afrique. L'Europe. L'Europe. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. L'Océanie. L'Océanie. L'océan. L'océan. La mer. La mer. La mer Méditerranée. La mer Méditerranée وهو البحر الأبيض المتوسط. يمكن أن نسميه فقط ب la Méditerranée. La péninsule. La péninsule. Une île. Une île. La côte. La côte. Le lac. Le lac. La forêt. La forêt. Le bois. Le bois. La rivière. La rivière. Le fleuve. Le fleuve. La vallée. La vallée.
نسمي الشلالات ب les cascades أو la chute d'eau le volcan la caverne la grotte نسمي دولة أو بلد ب un pays un état la patrie la nation وإليكم أسماء بعض الدول باللغة الفرنسية les États-Unis أي الولايات المتحدة الأمريكية l'Arabie saoudite l'Autriche أي النمسا la Grèce تعني اليونان les Pays-Bas هولندا le Royaume-Uni la capitale les frontières la région la province la ville نسمي القرية ب la campagne أو le village ونمر الآن إلى تمرين تطبيقي لاحظ الصورة جيدا وأتمم الجملة Everest est la plus haute du monde Everest est la plus haute du monde إذن سنقول Everest est la plus haute montagne du monde. Everest est la plus haute montagne du monde. Le arabique أي شبه الجزيرة العربية. إذن سنقول le péninsule arabique. Les Caraïbes. سنقول جزر الكاريب. إذن les îles Caraïbes. Paris est là de la France. لنقول باريس هي عاصمة فرنسا. إذن سنقول Paris est la capitale de la France. Là se trouve derrière là. إذن سنقول la forêt se trouve derrière la colline.